A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babul ashiruna fi adabil ma'isyati wa akhlaqin nubuwah. Bab yang ke-20 pada menyatakan adab-adab kehidupan dan akhlak Nabi. Jadi bab ke-20 menyatakan adab-adab kehidupan dan akhlak Nabi. I'lam annahu kana kasirat dira'ati wal ibtihali daiman yas'alullaha ta'ala ay yuhsinahu bimahasinil adabi wa ayyazinahu bimakarimil akhlaqi. Ketahui olehmu bahawa sungguh ada ianya Rasulullah itu yang banyak dira'ah, tadarruk wal ibtihal dan memohon hal keadaan sabi-sabi yang dilaki abah Allah bahawa berpujroh ianya Allah akan Nabi dengan kebagusan akhlak dan berhias ianya Allah akannya Nabi dengan kemuliaan akhlak. Jadi kepegah Nabi tabi-tabi kepegah tip-tip saat kemohon bahawa supaya Allah berpujroh adab Nabi dan berhiasi oleh Allah Nabi-Nya dengan akhlak mulia. Pasti wategukun karena ada iman kan. Ana pri-pri Rasulullah titik saat melaki Allah Ta'ala supaya Allah berpujroh adab dan berhias Rasulullah-Nya dengan akhlak yang mulia. Yang dum Nabi dah kira lagi kan. Dum Nabi lagi kan kira Nabi. Yang ka memang jaminan akhlak mulia kan. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah Ta'ala mentang kalau puji Rasulullah bahawa sungguh engkau wahai Muhammad itu sungguh berbudi pekerti yang luhur. Fakana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi, maka nalah Nabi itu yang berkata ya Nabi pada doanya Nabi, Allahumma hassin khuluqi wa khalqi. Nyo doa Nabi yang baca di orang kan. Ya Allah Tuhanku nu pejroh lidro nu khuluqi akhlak lun wa khalqi dan kejadian lun. Nyen doa Nabi lebih doa untuk jroh akhlak. Doa untuk nama adab. Allahumma hassin khuluqi wa khalqi. Mangana? Maya untuk kerja baru ini kan lagi hanci rak tapan lagi no berat. Allahumma hassin khuluqi kama hasanta khalqi. Medi ha. Ni doa tu loro pinyanci. Doa loro pinyanci. Allahumma hassin khuluqi. Ya Allah Tuhanku nu pujroh lidro nu akhlak lu. Sebagaimana drone pujroh. Sebagaimana kama hasanta, sebagaimana kadronu pujroh kejadian lu. Ayat kami kita yo kan paling lagak bentuk oleh makhluk Allah ke manusia. Maka tahu ini di ibadah Jerman sebagaimana lu kalagak kejadian kalagak bentuk maka akhlak lu boleh ganci. Dek bentuk tengok boleh lagak akhlak tengok boleh hancur Qala Sa'id bin Hisham, berkatalah Sa'id bin Hisham, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fasa'altuha an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ama taqra'ul Quran. Nekun le Sa'id bin Hisham ulunja pada Siti Aisyah ulun tamong di Siti Aisyah maksud di nyan gejak baru mau Siti Aisyah. Maka katanya tentang akhlak Rasulullah. Hai Siti Aisyah dan gimana akhlak Rasulullah. Ata tentang mengurinangkan lebih
le gitu tentang kejadian Nakoro. Faqalat maka nekun Siti Aisyah ama takraul Quran. Pun donuh baca Quran. Yang gekun Siti Aisyah. Qultu bala, gimana nak baca Quran? Tapi nak baca Quran. Qalat maka nekun Siti Aisyah. Dan khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Quran. Akhlak Rasulullahnya yang ke Quran. Berarti yang iban yang dipegang dalam Al-Quran yang kemunan akhlak Rasulullah. Innama adabuhul Qur'anu bimisli qawlihi ta'ala. Hanya saja adabnya Nabi itu Al-Quran dengan seumpama firman Allah, khuzil afwa wa'mur bil urufi wa'arid anil jahilina. Ya, sebahagian daripada menyatakan akhlak-akhlak Nabi di dalam Al-Quran ini lagi firman Allah Ta'ala, khudil afwa, ya, ambil olehmu akan kemaafan. Jadi tengok bujit kurung yang pemaaf. Anda jigop ibu buat telah. Jadi tengok bujit kurung yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintah ligata. Dan perintah ligata dengan yang ma'ruf. Mana yang ma'ruf ini? Perintah ligata dengan segala yang wajib-wajib dan dengan segala yang sunat-sunat. Warid anil jahilina, dan kupalinggai kata daripada buat-buat jahiliyah. Yang dia pupaling daripada buat-buat jahiliyah. Karena jahiliyah dengan sebab bangai jahiliyah kan. Jadi hang lebih bersaban dengan buat-buat jahiliyah. Yang termasuk akhlak Nabi. Dan dalam ayat yang lain, lam innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya, jadi sebahagian daripada adab Nabi yang dalam Al-Quran pegang oleh Allah Ta'ala, bahawa sungguh Allah berperintah ianya Allah dengan keadilan. Makna keadilan dalam tafsir pegang Allah Ta'ala berperintahkan kita dengan tauhid, benar tauhid wal ihsan. Allah berperintah dengan ihsan. Bermakna ihsan, ihsan lagi ihsan bak tasawuf kan. Ketika kita buat sesuatu seolah-olah kita yang ditakalan Allah. Ketika kita buat ibadat seolah-olah kita yang ditakalan Allah. Memang kita yang ditakalan Allah, berarti Allah yang akan tinggal di dalam kita yang. Jadi ihsan lagi yang. Wa itadil qurba, dan menunaikan hak-hak karabah, hak berumoh, hak anu yang termasuk yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Apakah haknya hak jasmani ataupun hak rohani ya. Ini hak jasmani berarti menanggung nafkah. Dan hak rohani berarti wa itadil qurbanyo tabi ilmi, tabi adab kepada inang dan nanani kan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah mencegah daripada buat keji. Buat keji no berzina, wal munkar, dan daripada segala buat yang munkar, membunuh kan. Wal baghi, dan wal baghi, Allah Ta'ala mencegah daripada berbuat zalim kepada orang yang lain. Itu yang dipegah di dalam Al-Quran yang kemudian mendung akhlak Rasulullah. Dan di dalam ayat yang lain, lam wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Sabar olehmu di atas barang yang akan ditimpa yang Allah akan kamu. Dan lam digitanya geyu sabar di atas apa yang akan berat oleh Allah kepada kitanya, itu daripada segala yang wajib-wajib ataupun daripada segala yang sunat-sunat. Bahwa sungguh demikian itu sebahagian daripada
cobaan daripada segala urusan. Jadi bakta sabar dia tipe yang kena berat oleh Allah. Ini adalah salah satu ujian daripada urusan. Ujian. Ayat ujian bukan mangat dia apa yang kau perintah oleh Allah kan. Bakta buat taat ujian cik, bakta turun buat haram ujian cik. Yang makna ujian cik kadang-kadang di tabiat ni tengok galak aku buat tanya. Tapi tak payah tertun. Disebabkan dalam Allah dan menancik lem bak buat wajib kadang-kadang mekarat apa buat, tetapi ada mekarat hati payah tabar karena lagian yang diuji Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dibangkitkan akan aku supaya aku sempurna akan kemuliaan akhlak. Jadi ini pegang oleh Nabi, belum dibangkit dari Allah Ta'ala untuk sempurna akhlak. Akhlak ini apa? Akhlak dengan Allah kan? Ataupun akhlak dengan manusia. Hai akhlak dengan Allah jiban. Akhlak dengan Allah yang kemurna tauhid. Kayak sampai dia kata yang hana akhlak dengan Allah ruh taban itu Allah dengan makhluk, ataupun akhlak dengan Allah bertata dalam sifat-sifat Allah beruh tapi sebut sesuatu yang hana layak pada Allah kata apa sebut yang diketahui hana akhlak. Man akhlak dengan manusia lagi yang berahuk ini. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dukun oleh Ali radhiyallahu anhu, ya ajaban li rajulin muslimun yaji'u akhuhul muslimu fi hajatin fala yara nafsuhu lil khairi ahlan. Pegah li Sayyidina Ali bak tirau ragam. Nekun li Sayyidina Ali bak tirau ragam. Jadi nak kejadian Sayyidina Ali kekun bak tirau ragam. Ya ajaban, wahai urang yang takjub. Hidra urang Islam yang didatang li saudara haji yang Islam lain. Hidra urang Islam ijak saudara haji bak urangnya. Fi hajatin pada kebutuhan. Hidra urang Islam dijak bak saudara haji. Hidra urang Muslim dijak bak saudara haji yang Muslim. Dia pegah tentang kebutuhan. Maka baik dikalan oleh dirinya urang Muslim bagi kebaikan itu ahli. Jadi baik dikalan menurut ketika urang yang pegah hajat bagi tengoknya, watel getio tak petruh pu hajat ini hang dikalan kebaikan yang bubuh. Berarti tengok ahli kebaikannya hang dikalan. Kipan hang dikalan baik merasa takjub dengan buat tau. Baik takjub dengan buat berarti di dalam halnya begah nyolun yang bubuk bogot anak orang yang kaya-kaya. Ini lagi abad yang begah haji kecil berarti waktu dah bantu juga. Pak surah ada begah bantu lagi awak beng. Yang urung-urung juk hang di merasa ahli dalam kebaikan. Waktu urung mekarat ijak bagi tanyo, kita hang bi tajuk. Baik tajuk berarti nyo lun lebih gut daripada haji. Karena pakan lun yang bantu haji. Yang hanggu di. Falau kana la yarju sawaban wala yakhsha iqaban lakat kana lahu ayyusari'a ila makarimil akhlaq fa innaha tadullu ala sabilin najah. Maka jikalau tidak ada orang hanai harap ia akan pahala dan hanai takut ia akan siksa, niscaya sungguh adalah baginya seseorang itu bahawa dipercepat ia kepada kemuliaan akhlak. Maka bahawa sungguh kemuliaan akhlak itu ditunjuk ia di jalan kelepasan. Maksud tidak dulu, hanai harap pahala. Tiba hanai harap pahala. Hidup pun tanji metiong got akhlak lebih pahala hidup pun dan. Tanji hanai takut dosa. Maksud kapi. Panai dia percaya di dosa-dosa nyoji. Maka walaupun hana diharap pahala dan hana takut kesiksa, nyo tetap purunya akan berlomba-lomba kepada kebaikan akhlak. Bahkan
karena kebaikan akhlaknya ditiup orang kepada di atas jalan kelepatan. Contoh daripada dia. Orang kan berpaling tahajud, kamu paling tahajud, berbangai tahajud, ataupun bangai tahajud berhajud. Anda dapat tak pakai, tapi mina agak akhlak aman orangnya. Kan aman tak orangnya. Sang bekle dah pegah lagi tengok kan. Tingkat murung, nurung kafe macam. Itu saja orang Islam. Tapi dipakai dengan akhlak yang good tapi tengok terlepas lagi. Ana ada dua domba, ana dia alum orang Islam nomor kan. Hidup gerawai. Walaupun dia dah pegah kafe, tapi hidup gerawai. Lapile dia terlepas. Ada dia pegang betul. Mana ada mekarat di garuh dia bantu. Hai bab muamalat kan. Berbeza nanti dalam bab ibadat ataupun ikan. Tapi ni ada kata lain. Dia sikit dia wan. Walaupun orang ada duri Orang ada duri, dah tu sawatan, tapi akhlak ana galak tu. Dan orang nyalam dipegat akhlaknya kaya harap pahala dia apa. Dan orang nyalam dipegat akhlaknya kan ya kepada di Syam itu pun pegatan. Tapi kemudian bisa jadi terlepas lah karena akhlak. Man menyeurung getat keturunan. Ataupun memang dah pegah haju di gotnya kan. Siro pemimpin yang agak akhlak mereka uji dan kita mepoh di gogi. Walaupun dah pegah orang memang pun dah pegah. Nah, walaupun malim dah pegah haju. Tetapi yang akhlak tetap yang diremehkan di gog kan. Faqala rajulun, maka dikun ragamnya. Sami'tahu minan nabi? Qala na'am. Dikun ragamnya mak tenali, hai saya nali. Yang atas drone pegah meno punyanya daripada nabi. Dikun saya nalinya, yang talun pegahnya daripada saya nali. Daripada nabi, daripada saya nali. Tak hai tentang masalah kira orang Islam dijak bak orang Islam yang lain dia pegahkan. Orang yang sempurnakan hajatnya hang di jalan droga ahli kebaikan. Dan yang kedua bahawa akhlak yang mulianya yang berpegah jalan kelepasan. Walaupun ana tidak orang mengharapkan pahala dan ana tidak orangnya takut daripada dosa, tetapi tetap berpegah orangnya terlepas daripada mara bahaya menyegat akhlak. Wa an Mu'ad bin Jabal annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Mu'ad bin Jabal bahwa sungguh Nabi yakun Nabi berteman nekun Nabi, inna Allah ta'ala hafal islama bimakarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Nekun Nabi bahwa sungguh Allah itu nuhias ianya Allah akan Islam dengan kemuliaan akhlak dan kebagusan amal. Jadi Islamnya akan terhias dengan kebagusan akhlak dan jeroh amal. Dan akan menarik kafi-kafi awal, urung-urung musyrik awal menarik kepada Rasulullah nya gara akhlak. Urung yang nak akhlak pada nama mereka. Dia tunggu dah. Maka Islamnya terhias dengan makarimil akhlak, pemahasinil amal dan jeroh amai. Dan wa min dalika husnul muasyirah, dan sebahagian daripada demikian kemuliaan akhlak dan bagus amal nyo jeroh muasyirah. Mana jeroh muasyirahnya? Jeroh pergaulan. Dalam pergaulan jeroh walainul kalam, dan lembut cara berbicara. Wa badlul ma'ruf, dan memberi segala yang ma'ruf, yang sebahagian daripada mahasinil amal dan makarimil akhlak. Wa it'amut ta'am, dan memberi makan. Wa ifsya'us salam, dan mengucapkan salam, yang termasuk akhlak mulia. Wa iyadatul maridil muslimin, dan menjenguk orang sakit yang Islam.
birrangkana au fajiran. Pekurnya enggak kai ada orang batai. Ada orang batai, pada kala ni pada jenguk orang sakit. Kadang ngenta jenguknya entuk ya banyak orang akan god. Watasyi'u janazatil muslim, dan mengantar jenazah orang Islam yang termasuk akhlak mulia. Wa husnil jawari liman jawarat musliman kana au kafiran, dan berbagus bertetangga bagi orang yang ada tetangga. Mana orang yang ada tetangga? Hai nak cik orang duk angli di kan. Seandainya jika yang bertetangga, na tetangga, maka akan gemegak-gat dengan tetangga. Buh tetangga Islam ataupun tetangga kafir. Hai gemegak-gat giban. Ini lagi yang dianjurkan dalam Al-Quran. Kan berarti pi. Lagi apa-apa yang cik kan? Kan toleransi lagi no pi. Juk adu di Natal ya. Yang menurut di artinya walaupun orang kafir, beda akun neo ya. Beda akun, beda hina, beda pegah lagi yang kongkon. Wa tauqiru di syaibatil muslim, dan menghormati orang yang lebih tua pada orang Islam. Yang termasuk berarti akhlak mulia itu. Wa ijabatut ta'am, dan menerima makanan. Ini kanyan mendung. Kalau sebut datang bobo. Qala Mu'adz radhiyallahu anhu, maka nekun le Mu'adz radhiyallahu anhu, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah gewasir akan lun le Rasulullah. Gepegah le Mu'adz bin Jabal, Rasulullah nak gewasir apa baklun. Pega gewasir baklun, usika bi ittaqillahi ta'ala wa sidqil hadis. Ulun wasiat bak kata hai Mu'adz dengan takwa kepada Allah Taala dan butui bak berhabar, wal wafa'i bil ahdi, dan menunai dengan janji, wa adail amanati, dan menunai amanah, wa tarkil khiyanah, dan